अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट तनवीर और आप देख रहे हैं सोशल डेली वाइस। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट खालिद हुसैन कुरैशी साहब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि चंद रोज़ कबल सोशल मीडिया के ऊपर एक केस बहुत ज़्यादा वायरल होता है, दुआ ज़हरा का केस, और उसमें कुछ नए मोड़ आते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं और आखिर पे कोर्ट का फैसला आ जाता है। उसके बाद लड़की को लड़के के साथ भेज दिया जाता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो लड़की के वालिदैन हैं वो इस चीज़ की बार बार दुहाइयाँ दे रहे थे कि उनकी बेटी अंडर एज है। अभी कानून की रूह से अगर देखा जाए तो उसका नकाब भी होना जायज़ नहीं है। तो हमारे साथ एडवोकेट साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इन्होंने बहुत से ऐसे हक़ाइक़ हमारे सामने रखे हैं जो कि अभी तक किसी बंदे ने ज़ाहिर नहीं किए। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले ये बताइएगा कि ड्रॉप सीन हो गया, केस ख़त्म हो गया, सब मामला हो गए, क्या लड़की 18 साल से अगर कम है तो उसका निकाह जायज़ है? शरई लिहाज से जो है ना जी, वो बालग की डेफिनेशन जो है ना वो 18 साल से कम पे शुरू हो जाती है, लेकिन कानूनी लिहाज से कोई भी 18 साल से कम उम्र को जो है ना वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट निकाह हो या कोई भी वो नहीं कर सकता। इस लिहाज से वो जो है ना जी वो शादी शरई लिहाज से तो उसकी सूरत मुख्तलिफ है, कानूनी लिहाज से वो नल एंड वाइड है, वो गैर कानूनी। इसमें जो अदालत ने फ़ैसला दिया है लड़की का कि वो अपने शोहर के साथ जा सकती है, तो वो शरई लिहाज से दिया कि कानूनी लिहाज से फिर दिया? वो कानूनी लिहाज से दिया गया है, क्योंकि उन्होंने निकाह साबित कर लिया, लड़की ने कह दिया अदालत में कि मेरा निकाह इससे हुआ और मुझे किसी ने अगवा नहीं किया और मैं अपने खावंद के साथ जाना चाहती हूँ। तो ये सरसरी सी बात होती है, लेकिन जो है ना इसमें मटीरियल जो फैक्ट्स हैं वो है उसकी असल एज क्या है। अगर उसकी एज वाकई 14 साल है तो फिर वो स्टेटमेंट भी देने के काबिल नहीं है। सर, दूसरी तरफ देखा जाए तो दुआ ज़हरा के जो वालिदैन हैं उन्होंने बहुत सी कोशिश की, हाथ पांव बहुत मारे हैं, मीडिया में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, उसमें उन्होंने तमाम उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, उसका जो क्या कहते हैं जो बेफाम है उनके उसके बहन भाइयों के, वो उन्होंने दिखाए हैं, उस लड़की का दिखाया है, उसके बाद उसका पासपोर्ट भी दिखाया है। तो अगर पासपोर्ट की रूह से या उसके डॉक्यूमेंट्स की रूह से देखा जाए तो फिर वो लड़की 14 साल की बनती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो गलत नहीं हो सकते। तो ये कोर्ट ने फैसला दिया, क्या वो लड़की की स्टेटमेंट पर दिया या उस डॉक्यूमेंट्स को दे के दिया? जी, कोर्ट को जो है ना जी उसकी एज को डिटरमिन करने के लिए उसके डॉक्यूमेंट्स देखने थे। अगर डॉक्यूमेंट्स ना होते तो फिर मेडिकल करवाना था कि उसकी एज क्या है। इस लिहाज से जो ना अगर वो कम सन है तो वो शादी अलाउ नहीं करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो इस हद तक है ना जी कि उसको अलाउ कर देना, वो फैसला जो है वो गैर कानूनी है। ये तो एक सर मेन पॉइंट हो गया, ज़ाहिर सी बात है अदालत ने जो फैसला दिया वो गैर कानूनी है, ठीक है, वो लड़की की अंडर एज में अभी है। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो लड़की अपने घर चलेगी, बहुत सी मामलात में कुछ चीज़ें ये सामने आ रही हैं कि वो लड़के को भी अगवा किया गया है और लड़की को भी अगवा किया गया है, बहुत सी बातें सामने आ रही हैं, बहुत से हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। इस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? इसके लिए मेरी गुजारिश है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं, वो पुलिस है या FIA है, कि वो इस बात को इन्वेस्टिगेट करें कि क्या ये उन दोनों को अगवा करके ये को बेइज्जत करने की कोशिश की गई है या इसका क्या मोटिव था, क्यों उसको ऐसा किया गया है। तो ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है ना वो कोशिश करके कर सकते। अगर उनको दोनों को ही अगवा करके ये किया गया है तो एक तो उसने कहा कि कोई हैसियत नहीं है, और दूसरे जो अगवा कार हैं जिन्होंने ये सारा ड्रामा किया है उनको करार वाकई सजा दी जा सकती है। सर, ये जो मामलात अभी हमारे सामने आ रहे हैं जो कि अब निकाह के लिहाज से भी चल रहे हैं और लड़की के लिहाज से चल रहे हैं, तो जो कानून है वो लड़की लड़के को क्या सपोर्ट देती है, और जो लड़की की फैमिली है, ज़ाहिर सी बात है उनकी तो माशरे में तज़लील हो चुकी है, वो बेइज्जत हो चुके हैं, वो तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तो कानून उनको इस टाइम क्या सपोर्ट देता है और जो लड़का लड़की उसको क्या सपोर्ट देता है? जो अगर तो दोनों मियाँ बीवी ये कह दें कोर्ट में आके या किसी के दो गवाहान की मौजूदगी में कि वो बतौर मियाँ बीवी उन्होंने शादी कर ली है, तो कोर्ट तो कोई सज़ा नहीं दे सकती उनको। लेकिन ना वालिदैन का इसमें कोई इख्तियार है, ये सरासर मियाँ बीवी का मामला है। सिर्फ बात ये है कि ये शादी जो है हमारे मुआशरे में, इस्लामी मुआशरे में या पाकिस्तानी मुआशरे में जिस तरह रहते हैं, ये दो ख़ानदानों का मेल होता है। ये जो कम उम्री में बच्चियां जो हैं वो सोशल मीडिया का मैं कहूँगा कि ज़िम्मेदार ठहराऊँगा कि इनका इस तरह रब्ता हो जाता है आसानी से, और फिर वो घर से निकल आती हैं, माँ बाप की इज़्ज़त का भी ख्याल नहीं रखती। तो उनको रखना चाहिए, वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों से अपने तल्लुकात जो हैं वो दोस्ताना रखें, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखें और उनसे फास्ट टाइम पे ना बैठें, उनको अपने दोस्ताना माहौल में अपने घर में रखें ताकि ये ऐसे वाक़यात रूनमा। ये बड़ी बदकिस्मती है जो ये वाक़यात हो रहे हैं और एक तवातर के साथ हो रहे हैं।
جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ نکاح تو غیر اینی طریقے سے انہوں نے اس چیز کو مینیج کروایا ہے، کورٹ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے، تو کیا جو لڑکی کے والدین ہیں وہ ڈاکومنٹس کو لے کے جا کے کورٹ میں اس نکاح نامے کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں جی. اگر اس کی عمر واقعی 14 سال ہے تو پھر اس کی شادی نہیں ہو سکتی تھی، وہ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر ہو سکتی ہے. جو ابھی جو حالی صورتحال ہے اس میں اس کے والد کی طرف سے یہ جو ہے نا وہ اصرار کیا جا رہا تھا کہ اس کی جو بچی ہے اس کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کی جو بات کرنے کا انداز ہے وہ یہ نہیں ہے، اس کو ایک ٹوٹل سمجھنے کی پٹی پڑھائی جا رہی ہے اور وہی وہ دیکھ کے پڑھ رہی ہے. اور تو اس چیز میں قانون کیا اس کو لڑکی کو سپورٹ دے سکتا ہے؟ اگر فرض کریں کہ لڑکی کو تھریٹ کیا جا رہا ہے آن دا اسپاٹ اور لڑکی ویڈیو بیان میں یا کورٹ میں یا کسی کے سامنے بیان نہ کر پا رہی ہو، تو کیا اس کی قانون کوئی مدد کر سکتا ہے؟ جی اگر لڑکی یہ کہے کہ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے، اس کو اغوا کیا گیا ہے یا اس کو ورگلایا گیا ہے، تو قانون فوری طور پہ اپنے حرکت میں آ سکتا ہے. لڑکے کو یا اور بھی جو ذمہ دار ہیں اس معاملے میں ان کو قرار واقعی صلاح دی جا سکتی ہے. اور یہ ان کو چاہیے کہ پھر فوجداری مقدمہ جو ہے نا اس کے والدت کو چاہیے کہ وہ درج کروائیں، اور اس میں یہ معاملہ جو ہے نا انویسٹیگیٹ ہو کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے یا اس کو اغوا کیا گیا ہے. اچھا سر، آپ کی اس میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایک 14 سال کی لڑکی کو ایک اگر دیکھا جائے تو لڑکے کی عمر بھی کچھ 17-18 سال نہیں لگ رہی، بہت ایک انڈر ایج لگ رہا ہے، تو کیا آپ کے خیال سے ایسا پاسبل ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکا لاہور سے جا کے لڑکی کو ایک پرائیویٹ گاڑی کے اوپر، وہ جو بھی جاب بھی کچھ نہیں کرتا، وہ 25-30 ہزار روپے لگا کے اس کو کراچی سے جا کے لے کے آ سکے؟ آپ کا اس کیس کے پوائنٹ آف ویو سے کیا کہتے ہیں؟ اس میں میرا ویو یہ ہے کہ یہ زبردستی نہیں اس کو لایا گیا ہوگا، یہ ٹیلی فون پہ یا نیٹ پہ رابطہ ہوا ہے اور اپنی مرضی سے وہ آ گئی ہے. غلط سٹیپ ایک بچپنے میں وہ لے بیٹھی ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. یہ ہمارے معاشرے کا جو ہے نا یہ بڑا ہی المیہ ہے کہ چھوٹی عمر میں بچوں کے پاس موبائل فون ہے، نیٹ ہے، وہ رابطہ آسانی سے ہو جاتا ہے اور اس کو یہ مس یوز کرتے ہوئے یہ ایسے واقعات رونماتے ہیں. تو والدین کو اس کا خیال کرنا چاہیے. سر، آپ کورٹ کچہری میں بہت سے ایسے معاملہ دیکھتے ہوں گے جس میں لڑکیاں بھاگ کے کورٹ میرج کرتی ہیں، تو ہمارے پاکستان میں ایسی کتنی کمیونٹی ہے، کیا ان کی ریشو ہے جو کہ بھاگ کے شادیاں کرتی ہیں، اور ایسا سٹیپ اٹھانے کے بعد جو لڑکیوں کا گھر بسنے کی ریشو ہے وہ کتنی ہے، اور طلاق یافتہ لڑکیوں کی کتنی ریشو ہے؟ اچھا، اس میں جو بہت زیادہ نہیں یہاں پہ کوئی کورٹ میرج کا رواج یا گھر سے بھاگ کے شادی کرنے کا، چند ایک واقعات ہوتے ہیں، لیکن اس میں میں کہوں گا کہ 99% جو شادیاں ہیں اس طرح کی وہ ناکام ہوتی ہیں. وہ جذباتی فیصلے ہوتے ہیں، جب حقیقت گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہوتی ہیں، جب وہ کھلتی ہیں تو پھر علیحدگی ہو جاتی ہے. بہت سی بیٹیاں اس ٹائم آپ کو سن رہی ہیں، آپ ایسی بیٹیوں کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے اس معاشرے کی بہتری کے لیے اور ان کی آنے والی زندگی کی بہتری کے لیے؟ جی میں یہی کہوں گا کہ وہ اپنے اس فیصلے میں اپنے والدین کو شامل کیا کریں، ان کی مرضی کے ساتھ شادی کریں. اگر وہ پسند کی بھی کرنا چاہتی ہیں تو والدین کی رضامندی اس میں شامل ہونے، بہترین فیصلہ کرتے ہیں. والدین کون سے مخالف ہوتے ہیں، تو اس طرح جو کرتی ہیں گھر سے بھاگ کے جو شادی کرتی ہیں وہ اپنی زندگی پہ بھی ایک داغ لگا لیتی ہیں اور اپنے والدین کی جو عزت اور ناموس ہے اس کو پچھوا کرتی ہیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنے ہوسٹ تنویر کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.